بڑی دنیا ہے، بڑے لوگ آئے ہیں، لیکن میں تو آج بھی کسی معین الدین کا منتظر ہوں۔ معین الدین نہیں آ رہا کوئی بھی۔ بیٹے لینے والے بھی آئے ہیں اور ملتے ہیں ان کے توسل سے، رزق والے بھی آئے ہیں، شفا لینے والے بھی آئے ہیں، گھر لینے والے بھی آئے ہیں۔ ہر آنے والا کوئی نہ کوئی مشکل لے کے آیا ہے۔ اوے ہم تو انتظار میں ہیں کوئی وہ آئے جو یار کا پتہ پوچھے آگے۔ وہاں بس بیٹھ کے گنبد شریف کو دیکھتے ہیں کہ یہ وہ شانوں والا گنبد ہے جس کے نیچے میرے محبوب آرام فرمائے۔ بہرحال بات بڑھتی جائے گی۔ وہ میں نے نا کپڑے سے منہ چھپایا، وہ کاکی نے پہچان لیا۔ وہ نیچے نا وہ آیا پارکنگ تک میرے پیچھے۔ السلام علیکم جی، میں مصباحی صاحب نے، میں جی وہی نکما ہے۔ مجھے سا چلو کوئی بات پوچھے گا مجھے، وہ بھی کہندہ تصویر۔ مجھے کو تھوڑا غصہ چڑھا ہوا تھا، بس پھر میرے منہ سے نکل گیا۔ میں یار 9 دن ہو گئے نے ایسے نوکر نو ایتھے اتھے پھردے آلے دوالے، بڑے بندے ملے، لیکن دکھ یہ ہے کہ کسی نے بھی مجھے کوئی بات نہیں پوچھی۔ اتنے بندے ملے، کوئی مجھے پوچھتا حضرت۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے ہیں۔ میں ہزار بندے ملے، ایک بندے نے مجھے نہیں پوچھا اوے مصباحی صاحب ہمارے بڑے کہتے ہیں بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ یہ ان کے لیے تھا کہ ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ہو گیا یار، کیا ہو گیا؟ کسی ایک نے نہیں پوچھا۔ وہ کہتے ہیں بس یاد رہا اتنا، اس لیے بیٹا اصل جو کام ہے وہ کرو، وہاں جھولی پھیلا کے بیٹھا کرو اور وہ عرضی پیش کیا کرو جو ہمارے امام پاک نے کی۔ کیا؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے ہے چمکانے والے۔ جڑا کم کرن گئے اتھے بڑے بڑے یہاں سادے جملے بھی کہہ دیے گئے، بڑے پڑے بھی گئے، ہم نے اس پہ بھی۔ تو میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہون فیض ہزاراں تائیں ہر بکھا پھل کھاوے ہے۔ تو کیونکہ وقت بھی ظاہر ہے تھوڑا ہے، تو بس ایک تو بات آپ کے گوش گزار کروں گا اور اللہ کے حضور دعا گو رہوں گا۔ مسجد ہے، عرس پاک ہے، وہ سید پاک موجود ہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے، ایک بار پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بار پڑھنا ہے لیکن پڑھنا دیوانوں کی طرح۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جنہ گوڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا۔ حالانکہ یہ پہلے ہی بڑا میٹھا ہے۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہے۔ کچھ سواد نہیں مشری اندر، اسی کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالو گلاں حضور دیاں مٹھیاں ہیں۔ تو ایک بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ جنہوں کہندے ہیں نا
ایک باری پڑھ دینا ہے آپ نے، پھر انشاءاللہ تاکہ گفتگو آگے شروع ہو، کیونکہ آپ پڑھیں گے نہیں تو گفتگو شروع نہیں ہوگی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. اب بس کوشش فرمائیں جب بھی ذکر کا موقع ملے او انت مجنون اس طرح کرو، دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے. کیونکہ باقی سب کچھ بھی اپنی حیثیت رکھتے ہیں لیکن اصل یہ ہے. اور اکثر و بیشتر اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہے. جب بولنے کا وقت آتا ہے تب نہیں بولتے. جب بھی جتنی محبت ہے، ایڈا سونا سید بیٹھا ہے پھر ہی بندہ نہ پڑے ادھر جی. ایڈے سونے سید صاحب بیٹھے ہیں پھر ہی بندہ نہ پڑے. اتھے نہیں بخیلی کرنی ہے. محبوب نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ پھر بھی مجھ پہ درود نہ پڑے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جنت کا راستہ بھول گیا جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا. جتنی محبت زیادہ ہوگی کرم بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. میں حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، بزرگوں کی باتیں سادی ہوتی ہیں لیکن باتیں پائے کی ہوتی ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے بیلیا کم از کم روز ایک چٹھی تے مدینہ پاک بھیجیا کر. چٹھی سے مراد کیا؟ ان کو یاد کیا کر. اور میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے، پڑھنا اور ہے یاد کرنا اور ہے. ہم پڑھتے ہیں یاد کوئی نہیں کرتے. ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ کوئی چھت دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی دیواریں دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی خارش کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے. یہ پڑھنا ہے لیکن یاد کیسے کرتے ہیں؟ نہ چھت نہ دیوار نہ خارش. ٹھیک ہے جی. آنکھیں بند اور دل مدینہ کی طرف ہے. یہ چٹھی جائے گی حضرت جی، یہ چٹھی جائے گی حضرت. فرمایا روز کم از کم ایک چٹھی تے مدینہ پاک بھیجا کر. وہ جی سنگی کو آپ نے کہا نا، وہ بھی بیچارہ میری طرح واہ سادہ تھا. وہ سنگی آگے سے کہتا ہے حضرت جی کیا ہوگا چٹھی بھیجنے سے؟ فرمایا تو بھیجتا رہے، کسی کا تو جواب آئے گا ہی نا. ہے کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. اور دیکھو ہاں کون ہے جڑا روز ہی سانو سیالکوٹ تو یاد کرتا ہے لیکن یاد ہی کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اس لیے حضرت جی جب بھی موقع بنے پوری، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے حضرت. پھر دیکھو. اور باقی حضرت جی صرف چٹھی نہیں ہم بھیجتے، باقی تو قربان جاؤں. امتی جو کرے فریاد حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو. حضرت یہ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں مولانا منظور احمد صاحب، بڑی کمال شخصیت ہوئی ہے. اور میں نے حضرت صرف ایک بار حضرت کو دیکھا، اور وہ بھی میں جب لاہور پڑھتا تھا حضرت کا ایک مناظرہ ہوا تھا اور مجھے بڑا شوق تھا مناظرہ دیکھنے کا. مناظرہ دیکھنے گئے اور بہت بڑی سٹیج تھی، بہت بڑا سٹیج بنا حضرت. اور مناظرے کا موضوع تھا مسئلہ حاضر و ناظر. حضرت ہم شوق مجھے بڑا تھا، ہم صبح نکل آئے مدرسے میں، جیسے یہ پہلی لائن بیٹھی ہم بالکل آگے بیٹھے ہوئے تھے. جا کے وہ دوسرا گروہ سارے کا سارا آ گیا، حضرت کی طرف سے نہیں کوئی آ رہا تھا. اب ساری نگاہیں منتظر رہے ہیں حضرت کی کہ حضرت تشریف لائیں. اور حضرت کے ماشاءاللہ جو آگے آپ کے صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی عالم ہیں سارے حضرت. اور آگے حضرت کے جو مریدین ہیں، حضرت کے جو شاگرد ہیں، وہ ایک سے بڑھ کے ایک حضرت عالم ہے سارے کے سارے. پہلی بات تو یہ کہ سب کو حضرت کا انتظار ہے، اور دوسرا یہ کہ جب حضرت آئیں گے ساتھ صاحبزادے بھی ہوں گے، ساتھ حضرت کے شاگرد ہوں گے، ساتھ کتابوں کا ڈھیر ہوگا، پھر حضرت آئیں گے. حضرت کافی انتظار کے بعد جب حضرت آئے نا تو حضرت کلے، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی صاحبزادہ، نہ کوئی شاگرد. کیونکہ میں پہلی لائن میں بیٹھا تھا، وہ جو دوسرا گروہ تھا نا وہ آنکھوں میں اشارہ کر کے نا آپس میں مسکرائے. اور اس مسکراہٹ کا مطلب کیا تھا؟ لو جی اتو بابا اتو کلا تسی ڈال ہے بابا پھڑ کے. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا نا یہ عام بابا نہیں ہے، یہ ان کا بابا ہے حضرت ہے. اور ان کا بابا اگر ویل چیئر پہ بھی بیٹھا ہو تو وہ بھی لاکھوں پہ بھاری ہوتا ہے. ان کا بابا ویل چیئر پہ بھی بیٹھا ہو نا وہ بھی لاکھوں پہ بھاری ہوتا ہے حضرت. وہ مناظرے کی شرائط طے ہوئی. اب یہ تھی جی گفتگو کدھر سے شروع ہوگی، ادھر سے شروع ہوگی یا ادھر سے شروع ہوگی. شاہ صاحب نے کہا جی گفتگو میں شروع کروں گا. اسپیکر آپ کے سامنے رکھ دیا گیا. آپ نے فرمایا بھائی مناظرہ یہ ہے کہ دلیل یاد آ گئی مناظرہ جیت گئے، جہاں دلیل نہ یاد آئی مناظرہ ہار گئے. بھائی میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے ویسے بھی دلائل یاد نہیں رہتے، آؤ آج ذرا وکھرے انداز سے مناظرہ کرتے ہیں. وہ سب نے کہا جی وکھرا انداز کیا ہوا؟
फरमाया मुनाजरे का मौजू है मसला हाजिर व नाजिर, तो फिर इस तरह करो, या नबी पाक अलैहिस्सलाम दिखा दो या नबी पाक अलैहिस्सलाम देख लो। मैं बैठा हुआ था हजरत, अब हजरत जी दिखा तो वो सकते नहीं थे, ठीक है, उनका अकीदा कुछ और था, और अगर देखते तो साथ हजरत अपने मसलक का जनाजा भी अपने सर पे रख के लेके जाना पड़ना था। इसलिए क्या हुआ, एक भागा, दूसरा भागा, तीसरा भागा, चौथा भागा, सारे भाग। मुझे हजरत के अल्फाज आज भी याद है, कमाल बात आपने स्पीकर पर इरशाद फरमाई, फरमान लगे ओए नस गए हो सारे दे सारे, ओए वखा नहीं हो सकते, और वेख ही जाते एनिया दा भला हो जाना सी है। अल्लाह शख्सियत थी। आपने बड़ी मशहूर ज़माना किताब लिखी मदीनतुर रसूल, और हज़रत ने मदीना पाक में वक्त भी बड़ा गुजारा हज़रत, और क्योंकि ये गुनाहगार भी जुमेरात को वापस आया, तो बस एक बात हज़रत से बरकत लेके मदीना पाक के हवाले से, यार मदीना जाना नसीब हो ना, उथे जाके गिले शिकवे ना होटलों दे करया करो, बस ये देखा करो आए का है। इस बात पे भी शुक्र करो, जैसा है तुम्हें होटल में तो रखा हुआ है भाई, उधर तो सड़क पे जगह मिल जाए तो ज़ाहिर नसीब हज़रत है। मैंने उधर जिस पाकिस्तानी को टेस्टर लगाया ना, उन्होंने होटल का ही बुखार चढ़े है हज़रत जी, ना किया करो यार, देखा करो आए कहाँ हज़रत, ना खाने के गिले किया करो ना होटल के गिले किया करो। चले हो 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, जो एक बार आएगा दोबारा नहीं आएगा। चूड़े अजय तेन बुलाया है, ये कम बात है, इसको सी लिया करो उधर जाके, और सी भी ना किया करो जहां वो रखे हैं हजरत। एक बार कहते उन्होंने बुलाया तो फिर गिले शिकवे क्यों कर दे हजरत, फिर तो जिधर रखे हैं हजरत ज़ाहिर नसीब हजरत जी। उस शहर पाक की तो गलियों का क्या कहना है, उस शहर पाक की तो सड़कों का क्या कहना। तुझे होटल में रखा है, तुझे बेड पे सिलाया है, तुझे अच्छा खाना खिलाया, फिर क्यों रो रहा है मियां। और याद रखिएगा हजरत, बोल हम देते हैं वहां बड़े बड़े जुमले हजरत जी, लेकिन क्या है ये हमारा मामला आगे जाके होगा। पाकों के लिए लिखा है कि जिसने कुछ बोला उधर ही गिरफ्त, ये हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा के लिए लिखा है। मदीना पाक दिल, आपका दिल न दही खाने को चाहा, बाजार गई दही खरीदा, जैसे हजरत जी दही खाया ना, दही खट्टा था तो जुबान से इतना निकल गया, वो मदीने दा दही है ना खट्टा, साथ ही गिरफ्त हो गई, साथ ही गिरफ्त हुई। अब गिरफ्त जो हुई वो आप उसको समझ नहीं सकेंगे, इसलिए मैं वक्त बचा लेता हूं। 6 माह तक गिरफ्त रही है, रोती रही, मिन्नतें करती रही, तौबा इस्तिगफार गिड़गड़ाती रही। 6 माह बाद आपको आपका हाल वापस किया गया, और साथ आवाज क्या आती है, राबिया तेरी इतनी जुर्रत, अगर कहना था तो ये कहती कि दही खट्टा है, तूने ये क्यों कहा मदीने का दही खट्टा है, हमारे यार के शहर को बीच में तू क्यों लेके आई। इसलिए भाई बड़ी एहतियात किया करो वहां जाके हजरत। जिस पाकिस्तानी को टेस्टर लगाओ हजरत, होटल के रोने रो रहा है, खाने का, ओ भाई शुक्र कर, तू देख आया किधर है मियां, तू देख आया किधर है। ये तो चप्पा चप्पा शानों वाला है, या हले नज़र, ये मंदूरा मसाबी हजरत। चलो अब शायद यही बयान होना था, पिछू है शायद ऑर्डर अल्लाह, इरादा मेरा कुछ और था। ये आंख वालों की सुनो हजरत, तुम तो होटल के रोते रहते उधर जाके। ये शाह साहब ने लिखा है, कहते मैं जब भी मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर होता ना, तो मुझे रास्ते में एक अम्मा जी मिला करती थी, जिनको मैं ना एवं समझ के गुजर जाया करता था। ये भी चंगी बात नहीं है किसी को एवं समझना, और जिसने अपने आप को एवं समझ लिया वो कुछ बन जाएगा हजरत, और जिसने किसी को एवं समझा वो कुछ नहीं बनेगा हजरत। बुरा ढूंढन चलिया जग में बुरा ना कोई, जदू अपने आप नू वेखिया मुझसे बुरा ना कोई। हमें तो पता ही नहीं हजरत, जाना है। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह हाजिर होने के लिए निकले, लोगों ने सवारी पेश की, अब बसरा से पैदल चले हजरत, सवारी पे नहीं बैठे। लोगों ने कहा हजरत सवारी पे बैठ जाए, फरमाया नहीं पैदल जाना है। उन्होंने कहा हुजूर सवारी पे क्यों नहीं बैठ के जाना, कुछ शरी मुमानत है नहीं। फरमाया सवारी पे, ये सुनो वो कैसे जाते थे। आपने फरमाया ये बताओ, अगर भागा हुआ गुलाम अपने मालिक की बारगाह में माफी मांगने जाए तो सवारी पे जाना चाहिए कि चल के जाना चाहिए? है हमारी जाने बला जाके जिथे रखन अल्हम्दुलिल्लाह, जिथे रखन अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुनो
वहां तो किसी गली किसी सड़क पे जगह मिल जाए तो। आप फरमाते हैं मैंने एवं समझ के गुजर जाना। आप फरमाते एक दिन बड़ा कर्म हुआ रियाजुल जन्ना शरीफ में ना, मैं बड़ा तवील टाइम बैठा, किसी ने उठाया ही नहीं मुझे, जी भर के बैठा। फरमाते जब पूरी तमन्ना हुई ना, मैं रियाजुल जन्ना शरीफ से उठा, बाबे जबरील से बाहर और जन्नतुल बकी शरीफ, सैयदा कायनात अम्मा आयशा, इमाम हसन मुश्तबा, सैयदना उस्मान गनी, उधर भी बड़ी हाजिरी दी। कहते जब मैं जन्नतुल बकी शरीफ से बाहर निकल रहा था, मैंने कहा मंसूर अहमद कितना सोहना शहर है मदीना, मदीना पाक हैं जी, जो आ जाए जीते जी 2 बार जन्नत की सैर कर लेता है। एक बार रियाजुल जन्ना शरीफ, दूसरी बार जन्नतुल बकी शरीफ है। और एक जन्नत वो है 7 आसमानों के ऊपर, मरना पड़ेगा, कब्र में जाना पड़ेगा, हश्र, हिसाब किताब, सवाल जवाब, पुल सिरात, फिर भी पता नहीं डायरेक्ट जाएं या वाया जहन्नम जाएं। कैसा सोना शहर है मदीना पाक, जो आ जाए 2 बार जन्नत की सैर करता है। फरमाते मुझे नहीं पता चला कब मैं उन अम्मा जी के करीब आ गया। फरमाते खड़ी हुई, अपना हाथ मेरे कंधे पे रखा और मुझे फसीह अरबी में कहती हैं, या अखी ताल इस्मा कलामी, ओ भाई ठहर, 2 जन्नतें, मेरी गल सुन, वल्लाहुल अज़ीम अल्लाहु हई व रसूलुहु हई, मुझे अल्लाह की अजमत की कसम, अल्लाह भी जिंदा, अल्लाह के महबूब भी जिंदा, वल्लाहुल अज़ीम अल्लाहु यंजुर व रसूलुहु यंजुर, अल्लाह की अजमत की कसम, अल्लाह भी देखता, अल्लाह के दिखाने से अल्लाह के महबूब भी देखते। और मंजूर अहमद किस वहम में पड़ा हुआ है, मदीना में 2 जन्नतें नहीं नहीं, अल मदीना तू कुल्लुहा जन्नतुल फिरदौस, और मदीना सारे ही जन्नत है, मदीना सारे ही जन्नत है। तू क्या होटल लगा हुआ है जाके, क्योंकि कैमरा लगा है, शायद किसी तक मेरी आवाज चली जाए। पाकिस्तानी हूं, हमारा और बस ज्यादा वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुजारो, उनके पास कभी कुरान सुनाओ, कभी नात सुनाओ, कभी हम्द सुनाओ, वहां गुजारो अपना वक्त है। और फिर देखो हजरत, ये मदीनतुर रसूल लिखी हजरत ने। अब फरमाते हैं हज कर लिया, अब मदीना पाक हाजिरी थी, हाजी हो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तकरीबन हजरत जी 9 दिन ये चूड़ा उधर ही बस हाजिर रहा है। अब ये भी एक दुख है हजरत मुझे, इन 9 दिनों में हजरत जी हजार हा बंदे, अल्लाह जितना छुपा सकता था छुपाया, लेकिन बस जिसको वो जाहिर करें फिर वो कितना छुपाएगा अपने आप को। जिसको इज्जतें उधर से मिल जाएं, तुम जितना मर्जी छुपाओ, वो जेड़ा दिस लब्बा है ना, गल गुल कोई नहीं पूछी उन्हें, हजरत तस्वीर नहीं, चुप करके कहने लगे खिंच ले भैया। मैं जब वापसी थी ना तो मदीना पाक छोड़ के आना कोई सौखा काम तो नहीं ना, बंदा मर के ही आता है हजरत, बंदा मर के आता है हजरत, सौखा वीजे का मसला ना होए, जो जो ड्यूटियां लगी हैं पाकों की बारगाह में आए बंदा कोई ना आए ना, बंदा कोई सौखा काम है मदीना पाक से वापस आना। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। हम तो वहां बस बैठ के गुंबद शरीफ को देखते हैं कि ये वो और फिर देखो हजरत, ये मदीनतुर रसूल लिखी हजरत ने। अब फरमाते हैं हज कर लिया, अब मदीना पाक हाजिरी थी, हाजी हो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तकरीबन हजरत जी 9 दिन ये चूड़ा उधर ही बस हाजिर रहा है। अब ये भी एक दुख है हजरत मुझे, इन 9 दिनों में हजरत जी हजार हा बंदे, अल्लाह जितना छुपा सकता था छुपाया, लेकिन बस जिसको वो जाहिर करें फिर वो कितना छुपाएगा अपने आप को। जिसको इज्जतें उधर से मिल जाएं, तुम जितना मर्जी छुपाओ, वो जेड़ा दिस लब्बा है ना, गल गुल कोई नहीं पूछी उन्हें, हजरत तस्वीर नहीं, चुप करके कहने लगे खिंच ले भैया। मैं जब वापसी थी ना तो मदीना पाक छोड़ के आना कोई सौखा काम तो नहीं ना, बंदा मर के ही आता है,
बंदा मर के आता है हजरत, सौखा वीजे का मसला ना ना होए, जो तो ड्यूटियां लगी हैं पाकों की बारगाह में आ जाए, आए बंदा कोई ना आए ना, बंदा कोई सौखा काम है मदीना पाक से वापस आना। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। वहां बस बैठ के गुंबद शरीफ को देखते हैं कि ये वो शानों वाला गुंबद है जिसके नीचे मेरे महबूब आराम फरमाए। बहरहाल बात बढ़ती जाएगी। वो मैंने ना कपड़े से मुंह छुपाया, वो काकी ने पहचान लिया। वो नीचे ना वो आया पार्किंग तक मेरे पीछे, अस्सलाम वालेकुम जी मेरे वाले, ये मिसबाही साहब ने, मैं जी वही निकम्मा है। वो जैसा चलो कोई बात पूछेगा मुझे, वो भी कहता तस्वीर। मुझे को थोड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था, बस फिर मेरे मुंह से निकल गया। मैं यार 9 दिन हो गए ने ऐसे नौकर नूं इत्थे उत्थे फिरदे आले दुआले, बड़े बंदे मिले, लेकिन दुख ये है कि किसी ने भी मुझे कोई बात नहीं पूछी। इतने बंदे मिले, कोई मुझे पूछता हजरत। हमारे बड़े कहते हैं बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए हैं। मैं हजार बंदे मिले, एक बंदे ने मुझे नहीं पूछा, ओए मिसबाही साहब हमारे बड़े कहते हैं बस याद रहा इतना कि सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए। ये उनके लिए था कि हमारे लिए भी हो सकता है। क्या हो गया यार, क्या हो गया? किसी एक ने नहीं पूछा। कैसे तो कहते हैं बस याद रहा इतना। इसलिए बेटा असल जो काम है वो करो, वहां झोली फैला के बैठा करो और वो अर्जी पेश किया करो जो हमारे इमाम पाक ने की। क्या चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे है चमकाने वाले। जरा कम करन गए उठे बड़े बड़े यहां सादे जुमले भी कह दिए गए, बड़े पढ़े भी गए हमने उस पे भी। ओ जी मैं मदीने जावां ते मैं गुआच जावां। ओ भाई ओ मदीने जाके जेडे गुआचे ने उन्हां नूं भी राह लभ दिंदा, तू उत्थे भी गुआचना ही है जाके। बड़े बड़े सादे जुमले पढ़ दिए गए, पढ़े भी बड़े गए इधर जी, और दफा दफ पढ़े गए। मैं मदीने जावां फिर मैं गुआच जावां। ओ अल्लाह दा नाम लै भाई, उत्थे नहीं कोई गुआचदा। और जेडे गुआचे ने उन्हां नूं राह लभदे नहीं। उधर बायजीद बनते हैं, उधर जुनैद बनते हैं, उधर जनाब दाता साहब बनते हैं, उधर जनाब जिंदा पीर बनते हैं, उधर तौहीद शाह बनते हैं। उत्थे भी गुआचना जाके बड़े बड़े सादे जुमले पढ़े गए और दबा के पढ़े गए। मैनू लभदे फिरन लोग जाके इंज दा काम नहीं, उत्थे जाके बहना नबी पाक दी बारगाह और चोली फैला के अर्ज की करनी, चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका दे। मैं वक्त मुझे पता है बस एंड आ रहा है, काका साडा नाथ मैं बस ये बुजुर्गों का फैज होता है। मैं अला बड़ी बातें तकरीर में इस तरह की कर जाता हूँ, बाद में आप पे भी मैं डरना लेकिन उस वक्त बस मैं नहीं बोलती, मेरे च मेरा यार बोलता। मैं दाता साहब और सुपाक था वो महफिल, आपको पता दाता साहब का तो हाल भी बहुत बड़ा है, हाल भरा बाहर रश हजरत मिजाज, बस दिल में मैं जी दाता साहब फरमा रहे हैं मस्जिद में भी बड़ा रश, बाहर भी बड़ा रश, मिजार पे भी बड़ा रश, बड़ी दुनिया है, बड़े लोग आए हैं। लेकिन मैं तो आज भी किसी मोइनुद्दीन का मुंतजिर हूं। मोइनुद्दीन नहीं आ रहा कोई भी। बेटे लेने वाले भी आए हैं और मिलते हैं उनके तवस्सुल से, रिस्क वाले भी आए हैं, शिफा लेने वाले भी आए हैं, घर लेने वाले भी आए हैं। हर आने वाला कोई ना कोई मुश्किल लेके आया है। ओए हम तो इंतजार में है कोई वो आए जो यार का पता पूछे आगे। वो कोई नहीं है जो यार का पता पूछे आगे। मिजार शरीफ है ना, ये अभी मैं भी हाजिरी दे के आया। हजरत जी 10,000 बंदा जाए ना मिजार पे, शायद साहब मिजार को इतनी खुशी ना हो अगर कोई एक ही आ जाए जो आके सिर्फ यार का पता पूछे। इतनी खुशी 10,000 बंदा मिजार शरीफ पे आए, शायद साहब मिजार को इतनी खुशी ना हो जितनी खुशी उस एक आने वाले की हो जो आके सिर्फ यार का पता पूछे।
क्योंकि उनका असल काम यार का पता बताना है, बाकी तो फरोई मामले हैं सारे। वो कहते हैं और जड़ी साडी ड्यूटी है, जड़ा साडा काम है, वो को पूछता ही नहीं आगे, कोई यार का पता ही नहीं पूछता। जब भी जाना बेटा मेरा दिल भी चमका दे, बस दुआ करनी है हज़रत। मैं मुख्तसर करके कहते हैं जी हज कर लिया, मदीना शरीफ हाज़री थी, अपने कमरे में बैठे खाना खा रहे थे, कमरे का दरवाज़ा खुला था, बिल्ली अंदर आ गई। कहते हमारी खुशी की इंतहा नहीं, वो शहर यार की बिल्ली आई है खुद चल के अंदर। कहते उस वक्त तो कुछ समझ में नहीं आया, जो रोटी खा रहे थे उससे में से एक टुकड़ा तोड़ा बिल्ली को दिया। कहते उसने कबूल कर लिया। अगले दिन फिर आई, तीसरे दिन फिर आई, चौथे दिन फिर आई, पांचवें दिन फिर आई, छठे दिन फिर आई, सातवें दिन फिर आई। वो कहते हमारे साथ पाकिस्तान से आई हुई एक सियासी शख्सियत भी ठहरी हुई थी। कहते वो बिल्ली से जी लगा बैठे और इरादा कर लिया जाते हुए बिल्ली पाकिस्तान लेके जानी है। सऊदी हुकूमत से इजाजत मांगी, मिल गई, PIA से कागजी कार्रवाई मुकम्मल करवाई, भाई सवारी बढ़ गई, वो भी काम हो गया। आर्डर पे पिंजरा तैयार करवाया जिसमें बिल्ली को लेके जाना है। सुबह तैयारी थी निकलने की, सुबह बिल्ली पकड़नी थी, पिंजरे में डालनी थी, साथ ले जानी थी। जब रात को सोए ना, ये 2 आंखें बंद हुई, अंदर की खुल गई। ख्वाब में क्या देखते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी है और आप जो फरमा रहे हैं उसका मफहूम है, हाजी जिस तरह तू खैरियत से आया तेरा अल्लाह तुझे ले भी जाए, बस इतना काम करना हमारी बिल्ली ना लेके जाना, बस इतना काम करना हमारी बिल्ली ना लेके जाना। मंजूर अहमद साहब ने लिखा, वो जो सियासी शख्सियत थी, वो ख्वाब ही में नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करती, महबूब मुझे इजाजत दे मैं बिल्ली ले जाऊं। आगे से महबूब क्या फरमाते हैं, फरमाया हाजी किस तरह इजाजत दूं, 4 रातें गुजर गई, बिल्ली सारी रात बाहर बैठी रोती रहती है और मेरी बारगाह में अर्ज करती रहती है, आका करीम बचा ले मदीना छूट रहा है। वो चले बिल्लियां रोए, बिल्लियां वो इतनी सुने, तुम रहोगे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। जो बिल्लियों पे इतनी करम नवाजी करें, जो बिल्लियों की इतनी हाजत रवाई करें, जो बिल्लियों पे इतना दस्ते शफकत रखें, तुम रहोगे। बस यही तो गड़बड़ हो गई, उम्मत ने रोना छोड़ दिया, उम्मत का रूहानी रिश्ता कमजोर पड़ गया। हजरत मैं उसी शेर पे आज बस करने लगा हूं हजरत, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह मौका लाए कोई, जो अक्सर आगे भी इधर सबक सुनाने का मौका मिलता है हजरत, जरूरत है इस वक्त इस सबक की। क्या जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग जितने परेशान बैठे हो उठो, सुबह 2 नफल पढ़ो, 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ के नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह चल दी। जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा। और ये मेरी बात शाहजी, मैंने हजरत साहब से बात सुनी, फरमाते हैं पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, वो एक दिन को किताब पढ़ रहे थे तो उसमें घुड़सवारी का तज़किरा था। कहो जमात अली सारी सुन्नतें पूरी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो कीती कोई नहीं। हजरत ने मुरीदीन को कहा चिट्टे रंग दी घोड़ी लैके आओ, चिट्टे रंग दी। आ गए हजरत, कहा इस पे कोई सामान नहीं रखना, इससे कोई और काम, ये जमात अली ने सिर्फ इसलिए मंगवाई है, इस पे बैठ के अपने नाना जान की सुन्नत पूरी करनी है, इस पे वजन ना डालना, कोई काम नहीं इससे लेना, बस इस पे बैठना है, सुन्नत जिंदा करनी है। बस जब शाह साहब का मिजाज होना, बैठना हजरत, अपने नाना जान की अदा पे अमल करना हजरत। वो जो खादिम था ना, वो एक दिन उसने कहा चल भला मैं भी मामा उन जड़ी घोड़ी ने हजरत सैयद पाया होए तो सैयद भी वलीउल्लाह होए, वो मेरे जे चूड़े नु बांधी है हजरत। वो बंदा बैठा तो घोड़ी हजरत आपे तो बाद, अब जितने पास वो बैठ रहे वो समझ गए कि इसको लगी है बेअदबी की सजा मिलने, लेकिन जरा बंदा पक्का सी हुई, उन्हें फड़ घोड़ी हजरत लत्ता चुके लत्ता थले सुटन की कोशिश करे। जब काफी देर मामला रहा, सब ने समझा नहीं, सारे भाग के ना शाह साहब की बारगाह में हजरत, वो खादम बह गया घोड़े तो, घोड़ा आप बाहर हो गया, कोई दुआ फर। हजरत ने ना आंखें बंद कर ली और अर्ज क्या करते हैं, या रसूल अल्लाह मदद, या नबी अल्लाह मदद, या हबीब अल्लाह मदद। काफी देर लगे रहे, घोड़ी खुलो गई, बंदा थले उतर आया, सब ने आकर अर्ज की हजरत वो घोड़ी ठीक हो गई है, उतर। बंदे बैठे होते हैं ना सारे, एक ने कहा जी शाह जी जिया क्यों नहीं आख्या या अल्लाह मदद, जिया क्यों आख्या या रसूल अल्लाह मदद। फरमाया ये नहीं कि नहीं, सिर्फ ये है कि कम औखा सी
مرید دی جان دا معاملہ سی. پتہ نہیں ادھر کون سا رنگ تھا, ہو سکتا بے نیازی کا رنگ ہو. میں پکاروں نہ سنی جائے. بے نیازی بھی تو شادی ہے نا, بے نیازی بھی تو اتر ہے نا. میں نے اس لیے اس بارگاہ میں عرضی پیش کی کیونکہ جماعت علی نے جب عرضی پیش کی انہوں نے نواز دیا. یعنی کیا رنگ ہو, بے نیازی کا رنگ ہو. اس لیے ادھر عرضی پیش کی, جماعت علی نے جب ان کو پکارا, جب اپنا دکھڑا سنایا, نواز دیا گیا. بس خرابی یہ سناتے نہیں اب ہم. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ, جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ, کھلائی دربار محمد عربی دا, وما علینا الا البلاغ المبین.